यूनिवर्सिटी कैंपस भितर रे एपरहेंडे सिरजो और तोलाबाजी आरो अडिगान मामला रे नलिसे राकाब केदाय वाइस चैंसलर जियास उद्दीन नितुमान पठुआ चेतान रे ओना खतीते पठुआ जियास को उडुका का दिया इने ताइनम टेक्नो थोनोतरेन पुलिस उनी को अरेस्ट का दिया और नोआ घटन रेना वीडियो सोशल मीडिया रे अडी जस्ती गी वायरल कना जहां वीडियो रे नेल नामो कना आरो किचिगान पठुआ आलिया यूनिवर्सिटी रे न्यू टाउन कैंपस रे वाइस चैंसलर रूम रे बेबड़ी एगेरा का दिया नित नोआ मामला रे आलिया यूनिवर्सिटी कमिटी आईनी व्यवस्था को हतावा চারজনের নামে অভিযোগ আছে পিএইচডিটা ক্যান্সেল করে দিতে বল, ক্যান্সেল করে দিও, আজকের ক্যান্সেল হবে। কথা বলছি না, এইভাবে তো ফয়সালা হয় না। না ফয়সালা হয়, ভালো মানুষ নাকি ও ভালো মানুষ নাকি ফয়সালা হয়। হট হট ফয়সালা বলছিস তুই, ফয়সালা হট এ শুনো কি ভাবছেন এই আস্তে আস্তে এই চল যা কান ধর একবার কান ধর এই কান ধরতে হবে তোকে কান ধর বলা থাকবো না আলিয়াতে কান ধরে আলিয়াতে থাকবো না কান ধর এই কান ধর মারো 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 কান ধর দাও কি চল না यार এ সালমান দাঁড়া মনে করিস আমার বন্ধু কান ধর কান ধর কান ধর